tuni pate ni khu kumdang ki mancha na to ki bang lo hil tuni hi sermon topic hi le mi pate pachat ni khu teng le pachat theidia ki sem tu na tin message topic kain ko in phát đăng hi le tunia hi pate zo se thei chan howin sungai kim so diu ita chu cha te ha nu tia ko na ara abang khat chun ho bung mina ta chu pate pa chat na thilpi chum chum jong ikipi ni khu ai in ala tu ni hin to kum chu i ha chi un he to bang chun nu te ni khu jong inamang thei ta pu win cha te ni khu jong i mang thei ta pu win pa te ni khu jong hi to ma chun tu chunga hi chi online ceremony ti mayon tu lai hin hita chu em ki manu au ngai tain dunia hi Delhi KWS mi pate zo se teng le mun tin gam tina mi pa che sermon anangai di zo se pakai Jesu Christa minin kaza nau teng le kain ki papi nau salam kain bole Bible chang mun chum sei do ding tam ta umin tin ai nama sapenin sim do dinga kain len chu hi le Genesis bungup chang somni le ni bung sagi chang khat hin siminge Noah zong hi ti chun abolin pathinin bolin tia thupi chengse chu abon chan abol bukim su tai chuzobin pakai Noah za nain sungmi to nabon chawin kong sunga lutan aje chu hi che khangmi te la a kamin mun nangma hi midi nahi ti kamudo tai pathine thu theng bon chawa dingin phathei ebu pitaw hen taute longse them wan ka pau pathin pani ka tiu Father's Day kum zakhat le kum som hlit na mang thei dingin tunin aphat ani kho ka hung tawin amun ahile ang ki bang tapun pakai namite mun khana chi khom ti ho ai thei tapun ala tunia hi pakai mem chu hitai ki khum tup jong lewang na thu hi khum tup thei lo a sei do ding a sei phung de om lai se ki sei phung de hi zala tunia hi pastoral lam kai tam ta in message or recording an bolwa ka ngai di jong tam ta di ka ging chain tu tua jong hi ka ngai thei di wa ke ya phung do thei ding anang man phat pha nei pe zarun ka ki pain na ko ma ki pa thu avela kan sei kit ai to thu ka sim do le adang dang tam ta bible sunga mi pa cha thei do lo pha be kan vet naw ko na tunia hi pa ten kadin muna tha be a kan ngai sanuwa kadin munu poimo dan le I to banga hi kachi pidiwam ti ka he thena diwa tuni message nangina tha ain mangdingin pakai ji suminin kaung tawe amen tuni pateni kho hi lockdown ti ho masang pe achun program khat kana lata in ala che cho hi thei tapun che thei talo dingin ka omin ala tuni hin alang khatlama chun phajongap ham ka ti thei ding pa tam ta in chen za diu ina ngai diu ong hi in tele tuni hin pa te dinga thu ki sei jong le cha te jong tam ta ananga ya I pan diu ka ging chain tele nu te jong tam ta ina ngai diu ka ging chain
tuni message a hi minu hian lang chate hi ta jong leu chan iti ham khana pa te mit mona hong ki seido chechu anamel chi lo dingin ipa teu hin lel na namu wa hele na taw na point de hi tia na kimel chi diu chejuna na taw pi na diu zo a hi tia masan kaung taw masan hi sei bang choni thupiu chu mi pate pa cha ni khu teng le sub title chun pa cha theidia kisim tu na katia he pani te ni kho hung pin dol iti hung pinam ti o hi phatam ta ki seido sai ding ka ging chain he che kho hoi ten khol leu chen tu ni ki pho ni jong a hi pun teng le ki tai mo ni jong a hi pun teng le ki thuil ni jong hi lo na lai ki pa cha ni kho hi ai wan e hoi man da nu chun pa te jong hi thin le la tam ta ki nei jing ai za la chun he che ni kho hi speaker zo sin jong chan khat ain kila jiwa speaker chu mi pa pang hela minu pang ta jong le kitil khona a ina man jiu a hin aina buli even ai le Father's Day masapen chu June 1910 sang khat zakole som June tarik som le koni Sunday thum veina June ha achun Spokane kiti Washington State USA anaki mang panin hicha pachin simaile tu chung pa te ni khui kum zakhat le kum som alhinna hong ita nahi Sonora Smart Dot kitinuhin minu te ni khu aung ki mangmangin kum tamlo cha aung ki man zo hin aman agel le ama wang hin apa zo hi pa chat na pi anumin aji chu apa William Jackson Smart kitipai achate neu cha cha gubho ane lain aneu pen ong pi na hi ai nei pi hi nau chunga ong thita nahi ai lama na chate gen thedi avet ngam lo alai na je in zinei ki di agu pu ni zi nei ki le aji to cha dang yong an nei ki theiwa hin cho gelai le acha te hoi ta khou kha zo lo dham ti o zo angai tu hiding hin tin he ta chu pi ding yong a hol tapun nei ki jong ago tapun he ta cha te an khou kha khu ong pi hling zo tawin ama lo nung zong he tan tin cha chu he che cha te la khat he che Sonora Smart Dot kitinu hin he che pa te hi pa cha theimo ngai vetin aman apa pa cha na api nom na he che chu hi theiwang le che kum apa pin ni khwa chu bowling anop a hin ai wangin mitam ta to man khom ding ai ta ja chu aphat lem chang di zo Vietnam chun Sunday thum na he che chun he che ni khui ana manu ai che chu he bi nai he je chun pa te ni khui ti hi papa chunga ki pa na papa choyat na papa ja pathin thangwa na tio chung hi di da nai among mongin pa te din mun hi pathinin sang ta na koi a hi pa te din mun thupi dan hitin kan gel do in kan suni nahi pathinin in sunga hi aman vai hung hom jeng thailo mu theya ama ila hung thailo ai ja chun ama lim le mel dinga chu in sunga zile cha ten amu thei dingun mi pa chu in sunga chun
alu chang akoya hi akiti nai hija chu leiset kisem tila patchu family kiti mihemte hung ki kai hoina dinga chu pathini confirm anabol paijeng hile akilome institution dang tam ta hi chu vainunga hung ping a hin school itio bang hi chu vainung pe hung ping hi ding a hi adang dang tam ta hi to banga chu vainunga hung ping a sau savin institution kiti tam ta le se chu umai tai ai la institution la amma sapen che chu mi hebin a phu do jong hello mi min bolute atiu jong hello pathin an sim do chu family ain he che family chu mi pa chu alu chang dingin akoi nai he che chu amasan I hediu kadein abanin New Testament lam in venaile hobung lu chang chu Krista ahi bangachun inisunga minu lu chang chu ai nei pu hi pasal chu in nei pu lu chang hi tin angki koi nai he chu tuni nu ten asumil ngai lo diwa dei tele no mei ching ho zo sin he dei te chu ipiham itile ai nei pu ho chu alu chang ahi in achi le amol ji ahi pun alet le aneu ji jong ahi pun a hau le awai chat ji jong ahi poi ai nei pu ai ja chu alu chang ahi ti in aza bolin ai abana in nei pu ki ti chu chaten akine pidan danu chu neulaya aloya gol khanin asu gen thei ha ai lo le avo ha ai tieng jong le kapa koma ka sei ding atiwale chu alungu hi monga hi le kiloma hi eyong chapang anai ki hi khasangen cha hi in hi je chun ipai iti sunita ipai iti kine pita ap ipai iti iki mun pitam ti oi e hon jong i het chi oi he chu tuni paten ei neu lai jong chu igel do de umin hi je chu tuni icha inau te o ama ho neu la ya apa chu e ho I ta win he chu icha ten iti e kine pitam ti oi tuni atha gel do tin che chu pate din mun athupi na mama chu e tengle pa kiti chu in sunga dinga chun angai chanu pepa ain provider ain in sunga de provision in sungai cha nel cha hita hen lang sil chen hita hen lang chen ding in hita hen lang ipi zong na cho zo se heta amo pu chu mi pa ong kin nai tengle lagaw la ma chun mi pa kiti chu cha te sil cha ade chun alam kai ai in hezur ho ina jong amel sa kimu te ding a he cha ten apa ho in sunga amel amul cha te lungmungwe alam kai khel khel ga panditi yong ai kho poi che sanga chun nangma pathin ina na presence nangma na umjing kiti chu cha te lungmun na he tu mi pa ho in kai lo na hi le na su mi lo de ka dei chu na cha te ni ma cha sengam lo mai the ai wa ho ina ga kai te mi pa tam ta ta ga mu diu ai wang adat le jole apa cha lo de her sa hi to ba pa lo na ho in sung ki ti chu cha te lung mong lo we ti tunin ga gel do tin pa nang na lul dan chu ho in sung na jong le na ji na cha ding in lung mon chom chom mai pathina kingai jing hi jong lew pathin ban ta kingai nau chu nang ma nai je in akingai nau pathin anga tau jong lew nang ma mel ain mu lo wai le cha te le ji chu howin sung jenga jong longmong theilo ai we ti hoi isu mi lo diu I de yu nai chabana pa kiti acha te ari keu ai pun ai nei pi ading zinga jong pa to banga abel hi nu kharin ka kom a sei khau ka het chu eta sei jiu chu oya pu ke ka inei pu hina ka ki dan chu ka ki chen ti lo patu chana hi ka inei pu ke wa hi pun pa ne ya ka ne hi thil zo se ka ki ngai nai ati hi mun khat khanai ka tu khaji nai ka ngai tu le o a phong do chi mi hlom cha kharin tin a phong do lo hon che chu ti win te ka ti nai
นุไม่ลุงหอมอิติจิวเห็นไอ้นุไม่ลุงหอมหัวจูอลุงโมนาวจูอิพิฮัมอิติเลไอ้ในพวกเฮียจุนไม่ไทยดินมุนลุกเสียเอาหน้าตาจงจุดเจจูไอ้จีนไม่ไทยอิติเลไม่ไทยปัดปัดนาคิปัดอังไงตัวอาศัยดอกเราว่าอังไงตัวตามเป็นสิพิฮัมติเลอีกติดตาเดมใครในผู้ตะลูป้าบังอากับเบลหินใครในผู้เกวัยปนป้าบังอากับเบลหินอีกติดตาเดมที่นูตามตาอินไอในพวกใบพัดเลยเจ้าเกลโดมาสเปนะอันนี้จงฮิซิยเจ้ามีปาเตนอิสุมิโลดิวอีเดียวนี่จบานะปาเตดินมุนอัทุพิกิดดันจูบิดนะกิติจูมีปาอาโกนาจุนบิดนะกิติจูหงกิเซมอหินปัทนาโกนาฮิจงเลมูเทียจูปาอาโกนาองอีตีอิเซโดโนโมอหินอาเจจูexample ken ka seijin amy ten khat vei gal kitil amel se jamin namle nam ka aboina gal chu ahimain chechuina tu khajiu nahi ana che boila ya chu mi pa khat chun ipia gel tampenem itile hoilai gama zam pileng kaji ka cha abidem he che boina hi thile man ka tu lo na dio chon hoilang gama ka zam pi dem hoilang gama kichile kahing zau diwem kadam diwem ti chechu ingai tu jiwe ai tu lai ke ponat ka sama ma chu he chela ya gal choile pathinluk sinan talowei tu ai wangin tu ai in sungteu iwen ai le mi patam ta chu hin kho kisu nai lo ja chun he che gal chu ina tu kha jiu gal chu ki chai ta jong le tu hi in sunga gal na lai hi mi pa ni halam se le zo khamsa in kiloizing ki ti chu zile cha lungmong lo wei ti chu tunin isu mi lo diu e de yu nei he je chun tunin pa te pa cha ni khu akiti jing lai hin pa cha theringa ikisemu angai ti chu tunia tha in ngai to hitin bible ai pa cha thelo pa hi phabe pi din ka ging chain aminu aban baraga pha ding yong chu alang khalam chu nom ji lo he example la david hi banga pathin lung hai na mi pa ahin ai wanga pathin agin dan le pathin azza dan le pathin a ho dan o chu pathin lung hai jong le pa hi na fail ti oi sei do lo thelo ai jin solomon ti wa noi le se na mi ching pe na ke sei pa ai wanga chu mi pa ina chun total failure ahui kinin ama khanga chun israel lengam chu ake hi laye apa david zalin akitin bible aila acha khanga chun rehoboam khanga chun lengam chu ke ni ki sultan solomon hi banga mi chingpa chun ama banta lalto na hung to ding chu hoi ta in ahil do zo ta puin he chu rehoboam ki ti chun leng hin an la chu mi pi te kipa na abol do tapuin chao chi ipz ati oti dat mo umlo thelo ai he da ba chun pa vet zui thelo I bible a lot kityo ana umun lot kityo hi kho mama sing milol hing ta alabang sodom khopia aga ki chon lunin khopi kol kha bula upa to khom hola ga pangtai kiti ai lol hin na chun Vietna zat khana chu alol hinge ti lo the ei pu nei ai wa lot thu sim ki chai na lang even wai le lol hin na lo sam kana ti je lol hin na lo sam lol hin na khan chun alol hinge ai wangin alo same aje chi piam ti le sodom khopi hal hadinga wantil ni pathin an so lai chun heje wantil teni chun lot ko ma ga chi win che khopi sunga nachapa te tawlang nachanu te tawlang koi jong le che khopi sunga naheng na kom ka hilen khopi pathin a ha la de ti lai chun he to bang cha dang jong anei pun atu pading teni bo a hi win he che teni ko ma chun he che thu cho ga se yai le anana sa pu wi nei atot anahi sawe ti chuna atot ai sawe a kho re jing nei atot ai sawe tunin mi pa khat hi na
cha ten pathin thu to avet be loading kiti ti zat tai hi cha hi na felai le thil danga lol hing he zong le chun dunia hi to mun phata zong na to hi mai the to lop zong digit group chan chan na san zong ai ta mai the nei ai wangin tunin pa ka chan khom pi ho tunin ngai tu te le si zo alol hing na kisa ham hi chai na felai le hagawa cha te vet zui de nadinga na felai le na bui tai kati nei aje zo nga vet zui ding aum lo wai le na cha ten nga vet dui de amu lo te ko le ha sam na len ta umi nei aje chu thu pha izar se jong le chin nang na zui lo a thu pha jeng zo na hil ta lo hi mai the na in nei pi na ngan se nang chu nei le nang hin khona ki benai le thil pha yong na cha te hil ngam ta lo wa ki phalam yong nei mai the che wang chu nei le a fail nei tai ti hi tunin su mi lo ka dei nei lekha jong kana sun tain nangin na nei lo chu na cha te na hil the lo ding dan chu hitai te ka thu kana se na cha pa khat check sut pi in lang example sang som na sune na cha pan thil khat ange yeng ha phai ga ki cho tang sum draw ki bole lang ga ki cho tan tin lang check sang som check sut pi in lang ala cha pa yong ki tai ta in beng lam cho delin beng al hu na chun he je check cho aga apelu ni nahi sum kala do no me tin check cho apelu nin ane che chu benga na tong ho chun he che pi do ni chu ain ven wai le na balance chun sang som a umpu ne sang som nei lo hela na chapa sang som check na sut pi le adro lo di chu na chapa itium ki le ki da ki pa da hung ta lo di benga pa za cha tai nung po do in tin na ko mi pi sai di he pa ibola na nei lo ladinga nei sol ham ibola sang som chek nei su pia nang la che ya chu balance na nei lo te na chapa chu alung hang ham alasi ami mai thi ngai tu leisit sumbon hito bang choile tunin hagaw lama ito bang nangin balance na niyam ito bang deposit na niyam tunin na deposit izan mong uma na cha na hil na diga chun izan mong na niyam ti tuni nangai tu angai pate pa cha ni khuai pa cha thei pa mi pa yung i thei na diwa he choi sei lo thei lo he cha ko na yung ki tha se mu ngai ding he ala tunin a phalo hoi tam ta umi jong le cho chu ha se yung ka go puin aye cho a phazo a pho a he chai phat ki mang tam zo le ka ga ti nei i bible hin thum se chom cha cha ni sein ga tin i bible cha sim nau chu genesis bung gu chang top na le bung sagi chang khat na hin he cha chun nowa chun pathinin bolin ati bang ma cha bole ati khuna mel chi u che pathin bolin ati se se a bol chai pha chun kung in nei chu asat ta in asa zo ta in che yo chun bung sagi chang khana pathin nowa za nangle nai sumi te kung sunga lu tawin ati chun kipa ta in ki hol thu ngai lovin he che thu hong lun luna chu kiging sadi mo umai jo chun alu tawin he na alu tawin tulai hi kharbe hi tin ka ngai to chu tulai kongi nei sa nei ki ti lo we kalvaria pakai yesun huing na kot an hong ta nahi kot hon san ei nga i nahi hong lu tawin tin ei ko jing nahi he cha chu izi cha i solun ma sa e nu kha pe na pang di i puwin mi pa lu de le e ma lam kai pan di pha in te ka ti nei pha zon te anu kha pe na pan sang in
lấy sĩ thu đô la vang cho ấy anh năng hòm mà sao cái nung à đi dùng cho kilo mò bùi ai vào hagawa cho hết chỉ cố ngã lụt là đi ngã chun mi pa kipanin lang nazi na cha pui lu ni nang hết ra chun kim del dingin ki pui lu leo chin che chu pathin adei ai nai hết chu tu ni ngai tu tin nalu hitam na hết chỉ hui na kong sunga chun hui na kod ki hong sa chun nalu hitam flat dam na ko kod aki honge kalwari hangatin Allah chu isa nau so tai lo isa jingwe na he chu to bang isa dong ji chun tunin mi pa nalun masa che jo ting chule na cha ten azui diu chu kilom zo hi na lun masa wa ke on in hong lun ange khowe lang le tio chu hong kilom mo ding mi pa hong lun masa le azia cha alai na di dan long chung di thein tin cha ten pa hong lai na deui anum ji pu nai che chu mit ta azong ki mukhazing ai ni gam sunga na khadwei kema ki thu pi ji golang khadin ka komata sei chu pa kema ki thu ji wen nom ka sa theima ma jigin ai kem ki khendi lam ting le kem par zo se in hun ka angal jiwin ara kem ki khenong ki sei phat pha le ke in hun di chu ka ki ngai to de ka ki khoto ji na je chu in ka hun phat pha le ka pa zu kham to ki mai to ki di ai in pa iti ka ikati di tam to ai ka ki ngai to le ke yong ka za hu cha do tan pathin engam na to na la lam kai hon ka pan mun di khat en se te ngule che chu ke yong pathin na to na lem chang ka sa in ka to thei kham to na dinga chu kaung ki pi do ji ai wanga chu kapa ka vet ti ngai le i ti dam ti ka to lai ka boil he jing pa i ka lo dam ale ka nga di ta kapa pin tha to ka si ka ki pat do lo wa pha hitam ati na ana cheni chun katil khowin keima thu simyong ka sei pin che chu tunin hin pan do leng sa walin tin ka hil chen na choi le asan thei dol hin ten ki pa ma mai pa chene sei pe tun kalunga munge kapari jo ha tawin taw katin atin ai wa tuni pa te ari ka sei no chi piam ti le cha te zoin apa hagaw an ain punar khu anu mo ji nei a phadi dol choi le aping ma sa nang chol hagaw jong na ping ma sakil chin phadina ta sa ping ma sa nei bang banga chol hagaw jana ping ma san lang hile chin adi dol choi adi di dol choi ai wa tunin aneu zo ang pin ma sa tin ki bui ji hi je chun tunin mi pa te ho athain ki ngai to tin nawa hi le wang chu ama khang chu khang ki lo tai jong le ama chu chunga pathin lung lai hi ti tunin ngai to tin ani na chun job hi mi lo hing la lo hin na bukim chamkim ti dam ka hi sa ina mai aje chi piam ti le te na thuma kate chu job hi te na thuma kate te na ma sapen choi le ta sa te na cha choi vet le mi hau tai amao khanga hau na chu tulai tabang ai po in sum le pai sana dang ka sang hau na ki te na pen chi piam ti le agan gol nei jan wa ki te chu cha chun job chuni pi pi ne yami ti le kel ngoi sang sagi sangong sau sang thum tengle bongchal lokai thei che zanga atin tengle sangan pi zanga atin akima bele mi zo se no vet tengle zob hi milo hing chu ti di wai o au na lom lome ati di wai ken ngoi sang sagi hlat na mole lang chu i zan lom alu di yom tengai tu ta hol che mi te on jong che ken ngoi cha mu tengle zob hau na chu apa cha di wai lo pi asa di wai ala tu ni zob hi pathin avet tin che chu thupi ha sa pon te aje chu amana pi sai pathin ai ti oi pathin pi sai ja chun ama pi sa chunga chun pathin zob chu thupi mo sa pon te pathin thupi sa ne di chu zob bung khat chang khat chuna ki mu nai he che chu adia pa te ho kema ki sei tamma ma zengai ta in tunin vel sei ding jong sauta ngai ka sapuin aiwa appoint in ga veuti he chi job ki ti pai pathinin ate na amu chi piamiti le job ki ti pai nol na bei atin english chun blameless atin blameless nol na bei ahi in tengle
chon di ta aya tikinin chon di ta tele lam selam pel do jing pathian ging atina pathian ging chu thum na hin achai na chu lam selam pel do jing atine tu ri che iche thilli hi tulai paten igel khodi kanumi ne lol hina khana chu na lol hing mai theye sumle pa jong ha sam ta lo na sumle pa jong ha sam ta lo za seng jong hi ta lo lo tu la za theng de chu i tam ta wi ne za seng lo lo jong i tam ta wi ne ana che chu i za zo ma sanga chu ha khat lo na ekana hung lur ki di chuna ta chu hasi ai pung tul tu wange na bank balance digit sagi lam get lam ne yong chu ki khat nan te ai wangin tu ni ngai tu chu lagaw lo ma pathinin na te na na hin hina jobi le number 1 chun blameless che chu nol na be atin acham kim phabukim phacham kim ati poi che chu perfect ahin perfect chu umlowai perfect chung ki di chu mihim chate aringa leisina theilo we ai wanga nol na be ti chu thei ai na to di dol to lowa koi lo dingin tong jingin lang na to lo di dol mong tham kha da jeng la chin nol na be ki ti din mun chu na hun thei ai che chu nol na be meaning ai ani na chun chon di akiti na hi vanule se nop lo na tam tai a chon di lo mi atam si ai chon di lo mi tam si na gam khat ki ka jong hi ki chon di che le ki cham dil dil chuna tula india gam idin muni he wi nei ladak langa border boy na ho chu ngai to tawo kingo to we india government chu china te chunga hasel he unai kinop to na sa pal ke we khuti khate ki ti juna che chele koi zo di lo ta jong le adi lo zo chu hi cha chon di lo ki ti khari a chon di lo na so an bol oi ki ni nei u cha khat in ko khat ityo jong i boy ji na wi ila a chon di lo khat ji ti le boy ye chu khokhar sunom lo ityo jong i a chon di lo izanam tele khokhari nom lo ji hi hobung khat iti jong association khat iti jong organization khat iti jong hi chon di lo na tele boy thil zo se yenge agom lama se dina thil zo se chon di lo na na sunom pu ne job ki ti pai mia dinga jong boy lo dinga aje chu chon di ai in sa in hang do ka jong boy lo de hi mi chon di ai ji in ure naw ka jong boy lo de hi mi chon di ai ji in tu ni sopi na chon di lo na au mai le ki sem phat phalo dham ka ti nei aba na chuni mu ki no chi pyam ti le pathin ging khen cha atina pathin gi ngai pathin ging ti tieng la wang chu thil se jong i mini pizza bolom ti le pathin gin lo ji bo chu Mizorama la sapa to a speaker yung hita wanal sailowa la khar khu veleu chin lu sei pawa chun swal holowa mual pho how tu te chu ti bo ra an nge yang ati nai che che ei pawa ga le do di le chon se holo ye la mol pho di bo ki cha ho chu ki sumang tho di ti chu e tu la mi tam ta hagawa jong ikipalung no ipijam tile imol pholo na dei pole thilse ki bol je chuna ki pa ngai lo di pathin gingo chun pathin ei mue ti he jiwa chu thilse abol lo je ngoi example nai pen bai pena I bible imu thei chi pyam itele Joseph Potiphar in sunga su pa khu Potiphar in su dingana ki cho golang kum som le segi som le ge ro hin te ati we sabdan chun che chole golang til hita chu hong aung kham do lai ta hoi di ngai I bible a jong mi dong hoi le mel hoi vet nom mai ti chuna bible loma a hoi ki sei mi ha tam lo we he che mi hom chala chu che Joseph za we he da bang mi hoi pa chu mi suwa umai so ago na in sung chu in nei pa pha tam zo lo
aje chu in nei pa Potiphar ti chu leng pa God la commander ai he chun phatam jo cha duty muna ding ai in ai nei pi phatam jo cha changa zan sil a changa lungleng ta pasal ngai tun puma azal hun zon jing ni chu ana Potiphar in nei pi chun in sunga su khat na tonga nisia amuzing jeng su khat athu thu asol thei athu thu abol thei su khat ometi chu amuzing in thil tam ta jong sol jing ve ta in sunga kin chum neu cha cha na lien jong la asol jing ke ni chu ale che zon lung pu puma anvet ki pana khu asol dan chu chum zep tan tin ninang ato ngai ato chungbu ma chu adang dang ama ta sa chung ipipiam bowling asol kum tam ta umve ta o massage bowling asol kum umve ta chen chan chu abol lo thelo jo hidin ka ging chai aji chu su ai khat nu ai le mi ji ai ta je chu nunga banga za cha na kiti jong chu nei ta lo ding a hin teng na khat pa cha su hi kin lai ahin zia chun za chalowila dei abol the anop noma asol the dingi chu ala kitimai le ama ta sanop sa na subul hinading chun anai che in aiwa Joseph hiwang pathina kingai jingle pakai ko matau jing mi hi dingai cha chun khanu thilvet dana ko na adi lo jang chu an het pat digin char umine hi je chun ching thei ta hin ko anamani dingai ni khari khat nu hin lupi na zol ta nei ai la Joseph anom hi bai nei ana I Bible imu chi piam ti le khat vei zol mai ai poin nisim nisia zol ti ta zona nisim nisia khat nu jong cha ha kat che ye chu khat vei ki zol ti chu khat vei zol ko inom dem ti la ho umasanga chu chu ana umi ta nei khanu na hedi chi pi ha I sanga chapang zo ting le isu hi na lai aza jong chan te ai wang go lang ina chun me ngai chan nei thu ding ai hi je chu zol leng ni khar ka zol de ti hi ding ai ana ni khat chu ama nu jong kitim zo ta lo hin tin boi thoe nei lupino nga ti khu athu cheng mai hi talovin exona akimat jengai ta nai tuni sumi lo di chu Joseph hin su aina chun abol di dol akihenin aiwa pathin chakar ina chun abol lo di dol akihenin nai su aina chun apina sol na tam ta chu abol lo thailo aje chu mi su ai je chun aiwa pathin chakar pathin mi ai je chun abol lo di dol akihenin nai tunin supite hagawa puile ana umjing lai se chu na bowling ne na bowler ne hedi nagam gi na boundary ne he te de min pathin an gi lo te le boundary an man sa ji we na boundary na her khen thailo na sota chu tiele na pathin gin na hasamitante ama chung changa akise achai na chun lam selam pel do jingai ti chuna ejun Potiphar in nei pi to ga lup khomini ki teo jolam selam hi nai cheu cha pel do inai thil tam ta lam selam ga pel do lowa hu lei na ding tam ta umin ti ai wangen Joseph pathen agin ja chun lam selam pel do e achai na sei taute mi pa Joshua ni pe se Israel pa te jo sa ko khomine lecturer timai te lecture gun ta khat chenia lecture khona sim mong bo tunia sei man a umpun a lecture ko gun danan khuna chan sei joba khu final challenge and boline koi kin na bol diwam tuning ki nun lui pi gala na pu ho na pa ho na hu pathin lim sim thu ho na ho diu ha anu naga che nau mi te amor mi te pathin lim sim thu ho zo na ho diu ham keile kain sumi ten ma pakai kin ka bol di we ati nai thilhat email chi diu chu Joshua hi commander hi chu gal asa lai se commander hi Moses leadership ki chai tai Moses jong
avui tawe cheyo chaman leadership an lai Moses leader ina akal sun na to Joshua leadership akal sun na kibang tapon Joshua leadership machun pathin api sa atim sa Abraham koma a agam tim sa chu chechu ala phanoi tan chechu amuna chu mi ana umsa ana chengsa lengam neu cha cha tam ta nom sa ya chun cheo cha ban bana an dowa ban bana gam cha in la wa he cha chu alu di wen chechu cheseng sung se chu commander chu he che commander ai na chun gal sa di zo se chu aman commander bolai ai wa to chu gal chu achai to bangai ta cha chu gam yong chong ki hom ta bin agam di cheu chun cheng wei tai ai wa chu an ko khoma khun pathin kin bowling a chun challenge an bowling nei hiya chun amana le chu ken pakai kin ka bole na hon kel henun ati khun email chi diu chu gal sa lai chun commander chun thu api nei ai wa ga a commander hi jeng jong le pakai na to na dinga hi command ki bol thei ta lo he pakai na to na ti chu mi pa zo sen ama nop na ama del hena ama lunga ko na abol di dol ai ta je chun Joshua chun che chu a he na Joshua in he che choi chu api koi kin na bol yom tunin kilenun atina tunin kilenun tunin ngai to pathin le gam na to na kiti hi na association umna lamkai khanin command and bol the ei tapui na umna hobung alam kai pan command and bol the yok ei tapui executive committee command and bol the ai pu in deacon board in command and bol the yok ai pu in ai ro le headquarter ko na lamkai pan command and bol the ai pu in pakai lengam na to ding kiti nangma chin nakil hendi oiti Joshua chun cheniai pa achan khompi Israel pa te chu challenge anabole tunin e ho jo tunia thain ki khulutin pakai kin bol diu chechu ikil hendiu tuni ki khulute ti ai asai ne poineu cha cha cho hile pakai na to ding hi na hen lowai le na to danga na boi tho ding hi na pha jong pathin na pe lowai le thil danga na pha na pe tho di Amy ho la officer khan in ka ko mai sei pi cho lam kai pu pathina ki pi do akunin thil khar kan gi mu chen omen che chi pyam itiale ka phar jong hob som ka pi de ka ti tua hi ni khana pum ka som ni la li pathin apil a khu hob som ka pi ding ai le pungka ni wal ni sia kapi ngai Bible simna jong kaman tauna jong kaman tengle adam lo khar ga tau pi di be ai lo le koi ham khar ko ma gospel track ga pi di be I pi ham khar be ka bola je ka phari sab ka bola ni khana ka hop somi pathin ka pi jing inam ti keiman nasata pan ka kila ai ati nei tunin officer kha thil bowling achun athupi mama jingin aphajau lohi kitam thomin te ti kamu nei ai pi jole tunin ama bol bang bang ju ken bowling e ti chu hilovin nang bowling nangin nakingai to ngai na phat pathina di iti na pi am telena sumna pai hop som ti oi ju ke se yong ngai poi pathin cha khanai le na pi di dol ti na her sai je chun ke se ngai poi ai wa che chunga chun adang dang na pi di de vai chagen the ki thupin umin tin pathin lengam na tong ho ga ki thupin umin tin missionary khat aloi apai dang sanga ga again the jong umin tin ai lo thil dang danga ai lo le in langa na loi na gol class khana na to khom pi jing Sunday school a jona na to khom pi jing ai lo le khana simti la par class 6 chan na to khom pi class 8 chan na to khom pi class 10 na exam khom pi ai wanga nang banga wang phazau talo ilama gen thei ta in cheng jo umai the chau jong khat ve na gel do ziam ipi jong le tunin heading chu pathin minai pi do inai pole ki pai ala pathina dinga pi do na ki thim chu lo wai le
na isa sa napi na limun hung khale na noplo sa na pi te ngai na itun pumpuma na pi te ngai pi lo thelo api na ding mun ken se ngai poinan kigelo isai ji amel se ji na isa sa na pi lo thelo na itun na pi na saving zong se yung ki chai del na pi na yung mai the he do bang ni kho phalawin an pha lo na dingin tu ni kho pha na chan sungai pathin ipina pidam ti nakingai to di ide yu nai pha chaina hin la khat kana sut chu ichanu Mary wife hin an sa ding hin ala ki sim lo chu le khabu yong ka sut ahin che chu nana sim ta diu ka ging chan mi pa in sung kung tol pa ki tia chun kana suni nei igam sunga zo ka sei bang chun gospel hung hun nala kum zakhat walta to awang zakhale som kharita mi pa tam taina in sung ki sim tu zo tawin kei zo pa hoya wai tham na him tia cha ten lungdong ta pa avet na layu mi zat dium ki ngai to tin tunin ala thu chu tun avela ka se ngai poi ai ta na ngai un lang aje chu chelahi khota Mary wife hin ong sa ding kaga ko kho nahi ka sei nom tam ta chilai sa ye chun he chela chun sei jong ka tin tele iza sa avela iza kile pathinin mangji ye chun chilai wang chu tam ta in athu jong na her abona na her sau ta ding ka ging chain wel tam ta kingai hin trai o saloi solo a saloi tengle koera saloi pate ni kho jong akuma ki satchul nai lo ningkum chana chu hobung khana pate program khana ei ko nau chun minu lihin quarten na sabin a them jong a themu nei khanglai ko le thei wang leo chin a jo se ka sa no mi nei pon na ta sa we tunin chen lai anangai un lang to ken tau na ken man de hin kei tau chai le la ingai diu la ingai chayu le nang manana tau the pindar khana nagalu na naga tau jong na bol the in sung ki ma chela nang ai we le la aina tuni sermon nang ai le la aki chai na hin la sa zo chanang ho tau na di an lang tele sermon avel vele ngai thei di oi ta je chun na changa jong mun khana atha in ngai kin lang heta chun tuni Father's Day message mi te tam ta in pa te pa cha thei dol anei ta u awan nang pa cha thei dol nai lo wale na ki khol na di jong anangai ding in e anangai to ding kan dei nai tau te hepa lungsit him pathin ka ki pa we kum zakhat le kum som pa ni khol hin na tunin kum dang banglo ta in pakai mandan chum be in kamangun ai wangin halang khala ma chun pha jong a phaki ni ne aje chu che sermon jong hi mi zani za thombowin ka ngai di wa tapu in asanga ki simin kan ngai di wa ta ji chun pakai tu to ngai te ho le an ngai ki ding ho zo se long sunga nang man na hin tonga pa cha thei pa dinga kam ki sim do thei chi na diun pakai nangin angai zo se phathei bo in lang athui phathei bo in teletunin ka chanu Mary wife in la khat pa te ko ma cha ten athu sei diu tia kana sut do la hong ki sa do he to ajong ka ngai ki diu he e che la ko na jong mi pa tam tan ki ho pi tai ti kana za in phat ta ki pa thu hong sei jong a sau ta win to ajong hi pakai vel tampi ka za sau la hi jong le atha be in ka ko ma thu seinan mang cha ki di ka tau nei la ka ngai zo tengole mi ama tau na an ki man na pakai nangin nanangai pi ding ka kinem o hin nang ko ma
kisi ông kile ki do koi ma chanang na del do ngai poiti na le khabu thiam kamu we hi je chun tua thu ka ngai sao zo se le tua ka ngai diu lai ke ho ki hu pin nang man mang cha ki dingin tin pakai ji suminin kaung tawe amen tun Mary wai phe chanuwin hepa ti la chu ansa dihin sa chai chai le naum namun chi un tauna anaki man tawo pathinin nabonon phathi hin bo tawen Gospel